اهلا وسهلا كي دايرين اش اخباركم لاباس عليكم جيسبر كو تو الموند سو بورت بيان دونك اليوم في هاد لا فيديو غنبارطاجي معكم دو شوز جوج الحوايج. اول حاجه هي الوزيعه، دونك كنت هضرت لكم على الوزيعه وكنت بارطاجيتها معكم في دوطخ فيديو، مي كنت شي فيديو كنت فيلميت وقلت لكم راه درت عاوتاني الوزيعه، ولا بغيتو نحط لكم لا فيديو قولوها ليا. وبزاف البنات كانوا كتبوا لي في انستغرام حط لينا بغينا المعلومات اون في لي انفورماسيون. دونك في هاد لا فيديو غنبارطاجي معكم الوزيعه، شحال كناخذ، فين كناخذ، شحال كتقام عليا. دونك غنعطيكم كاع المعلومات. دونك je vais vous donner toutes les informations concernant la viande halal, de où l'acheter, combien ça coûte, la quantité. Donc je vais vraiment partager avec vous toutes les informations. Je vais vous laisser aussi l'adresse et le numéro de téléphone de la boucherie. Donc vous allez vraiment avoir toutes les informations nécessaires. Et aussi je vais partager avec vous quelques recettes que j'avais testées dans le Ninja. Donc جربت وصفات اخرين في النينجا، دونك غنبارطاجيهم معكم حتى هما في هاد لا فيديو. دونك نتمنى تعجبكم. قبل ما تشوفوا لا فيديو واحد دقيقه، الا كنتو باقي ماشي ابوني ابونيفو اي لايكي لا فيديو عاد كملوا. دونك المهم تلاقاو معايا في الاخر ديال لا فيديو باسكو عندي لكم واحد السؤال بغيتكم تجاوبوني عليه. Donc retrouvez-moi à la fin de la vidéo parce que j'ai une question pour vous et j'ai besoin de votre réponse. Donc je vous laisse regarder la vidéo, نخليكم تشوفوا الفيديو. Donc je vais partager avec vous l'ouzia, donc la viande qu'on a achetée directement de la ferme. Donc c'est de la viande halal. Donc had l'hem halal qu'on a directement de l'abattoir. Donc ça c'est la quantité de 1/8 de veau plus des extras qu'on prend. Dayman kanardo le 1/8 d'un veau et on prend des extras pour la viande hachée, les cubes de veau et les steaks parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est ce qu'on consomme le plus souvent. Donc je vais faire un petit tour pour que vous puissiez voir ce qu'on a pour la quantité du 1/8 plus les extras comme je vous ai dit. Je vous laisserai l'information ici pour vous dire combien d'extras, combien en fait nous on demande tout le temps par exemple un $50 de plus de viande hachée, un $50 de plus de steak, vous voyez, mais vous pouvez demander en quantité, donc en livres, en kilos, c'est vous qui voyez. Nous nous on n'arrive pas à situer un petit peu la quantité de 1 kilo en livre, donc on demande toujours avec le prix. دونك غندير دوره باش نوريكم الثمن ديال العجل زائد واحد الكميه اللي كنكومونديوها زايده زعما. دونك دائما كنزيدوا في الكفته وكنزيدوا في اللحم ديال القطبان وستيكات لحقاش هما اللي كيتكالوا كتر. Je vous assure que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir. Ça vaut vraiment le coup, ça vaut le déplacement. Vous avez de la viande sous la main, accessible. Ça facilite vraiment pour vous la préparation de votre menu. Étant donné que vous avez tout sous la main, c'est vraiment plus facile de faire un menu. Vous n'avez pas à penser à aller à la boucherie et tout ça. Donc bref, vraiment, ça vaut la peine. On fait ça depuis des années et franchement, on changera pas ça pour rien au monde parce que c'est déjà juste le fait d'avoir quelque chose de frais directement de l'abattoir, ça évite que ça passe entre plusieurs mains et vous êtes certain d'avoir de la qualité. هي في الحقيقه سنين وسنين وحنايا كناخذوا الوزيعه من الفيرما لحقاش ما كاين ما احسن كتاكدوا بان اللحم اللي وخديتو كاليتي، كتاكدوا بلا فريشور ديالو وكيتقام عليكم ارخص وما كيدوش بين يدين بزاف الناس. دونك كتجيبوا اللحم طري لداركم وكيكون عندكم موجود تبغيو توجدوا اي وصفه كتجيكم ساهله. Donc pour le 1/8 de veau plus les extras, donc c'est ce que nous avons ici. Alors regardez, ça c'est la viande hachée. Donc on a à peu près 22 sacs de viande hachée. Ça c'est la quantité pour 2 adultes, 2 enfants, donc de quoi faire un repas. دونك هاد الصاك دايرين فيه كميه ل4 الناس ديال كميه عائليه ل4 الاشخاص.
ولكن نتوما تقولوا لهم شنو بغيتوا. الا كنتو غير جوج غتقولوا لهم يصيبوا لكم على كميه ديال جوج الناس، الا كنتو 3 4 5 6 على حسب شحال نتوما في العائله ديالكم. Vous pouvez leur demander de faire les emballages selon le nombre de personnes que vous avez dans la famille. Donc si vous êtes 5, vous leur dites que vous êtes 5. Si vous êtes 2, ils vont vous faire pour 2. Donc nous on leur demande pour 4, donc 2 adultes, 2 enfants, et ils nous font des emballages en conséquence. Ça c'est la viande hachée. دونك هنا عندنا الكفته، عندنا 22 sacs. Il y a 22 sacs. Donc ça comprend le 1/8 plus l'extra qu'on ajoute. D'accord? Donc ici on a le foie, donc le kibda. Ici on a le cœur et l'isen, la langue. Ici on a les rognons. Ici on retrouve les sacs de cubes, donc les brochettes kebab. هذه الهبره اللي كنديروا بها القطبان ديال الشوا. Alors là on a combien de sacs? On a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc il y a 10 sacs de viande de cubes de veau. دونك عندنا 10 سكان ديال اللحم ديال القطبان. شوفوا كيفاش طري كيفاش فخي. Franchement la fraîcheur à 100%. Voilà. عندنا هنا لا دوما. On a 4 sacs d'os de veau, donc pour faire des bouillons pour les préparations de soupe. Donc ici on retrouve la viande pour faire des ragoûts, pour faire des tagines. On a 1 2 3 4 5 6 7 8 sacs de viande, donc pour faire les tagines. Voilà. Donc عندنا 8 سكان ديال لحمة المرقة. On a les jarrets de veau. Voilà. هادو طروفه ديال الملج. Voilà, les jarrets de veau. On a un autre ici. Voilà. Ici, on a le filet mignon. Et après, on retrouve tout ce qui est steak. On a des escalopes de veau. On a les T-bones. On a le beefsteak de surlonge, des T-bones. Ici, on a le steak de côte, des T-bones, escalope de veau, escalope de veau, escalope de veau. Ici, on a le beefsteak de surlonge, le beefsteak de surlonge. Voilà. هادو كانوا الانواع والاشكال ديال ستيكات، وهادشي اللي كيبان لكم كله هو الثمن ديال العجل وزائد واحد الكميه اللي خديناها زائده على داك الثمن. Donc je vous laisserai le prix total de la facture, comme ça vous allez savoir combien ça coûte. Et encore une fois, je vous assure que c'est meilleur qu'aller en boucherie. Ça vous revient moins cher. Vous êtes certain que ça n'a pas été manipulé par plusieurs personnes et vous avez la qualité, la fraîcheur. Franchement, ça vaut le coup et vous allez l'avoir sous la main. C'est certain que darouri khaskom un frigo, ça vous prend un frigo supplémentaire. Si vous avez juste le frigo de votre réfrigérateur, ça ne suffit pas. Donc voilà, je vous laisserai les informations. Je vous laisserai également l'adresse de l'abattoir en barre d'informations. غنخلي لكم كاع المعلومات في صندوق الوصف. دونك سيروا شوفوا وغتلقاو العنوان والنمره التليفون ديال لاباطوار. وما تنساوش انا الكميه اللي خديت الكميه اللي كتناسب العائله ديالي. نتوما تقدروا تاخذوا اكثر، تقدروا تاخذوا اقل، تقدروا تاخذوا نص العجل الا بغيتوا. حنا في الاول كنا كناخذوا النص ديال العجل، ولكن كاين بحال اللحم ديال المرقه ما كناش كنستعملوها بزاف. داكشي علاش كنفضلوا نزيدوا في الكفته ونزيدوا في الستيك ونزيدوا في البروشيت لحقاش هما اللي كيتكالوا اكثر. من نتوما سيروا على حسب شنو كتحتاجوا. Mais pour passer une commande, il suffit de les appeler, de leur demander la quantité que vous voulez. Ils vous donnent la date exacte à laquelle vous pouvez venir passer les chercher. Puis quand vous arrivez sur place, tout est déjà prêt. Puis voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, إلا عندكم شي أسئلة خليوها ليا في الكومنتس. Donc d'abord غنجرب des escalopes de veau. غندير لهم هاد لي بيس لا غري مونريال ستيك وغادي نحطهم encore une fois في هاد لو بانيي et je vais les faire à air crisp voir qu'est-ce que ça donne. غنطيبهم à 390 degrés pour 10 minutes. غندير لهم seulement 10 minutes parce que هاد غير هبره ما كاينش العظم ودغيا كيطيبوا. دونك ما بغيتهمش يجوني ناشفين، دونك غندير لهم غير 10 minutes ونشوف. لا شفتهم باقي ما طابوش ديك الساعه نقدر نزيد الوقت. دونك غادي نجي ونحط هكا le côté اللي درت ليه لاسيزونمون هو الاولاني. encore une fois ما ديرهاش الزيت، دونك جي با مي دويل. وغندير لاسيزونمون الفوق نشعلو. غندير ليه اير كريسب
390 degrés. On va délier pour commencer à chaque دقائق. Je commence avec 10 minutes. Si je vois que c'est pas assez cuit, à ce moment-là, je pourrais ajouter plus de temps. Et c'est parti. Ouh, regarde, ça croustille sur les côtés. Tiens, on va goûter ce petit morceau, voir. Tiens, chef, à toi l'honneur. Avec la scone. C'est parfait, hein? Ça a l'air d'être pas mal. On va goûter bien comme il faut maintenant. Un petit peu trop cuit, je pense. Ouais, je pense que ouais, 7 minutes, même 5 minutes, je pense que c'est assez. Pour les escalopes, je pense que 5 minutes à 390 degrés, c'est suffisant. Mais encore là, tout dépend de la cuisson que vous aimez. Hada, il est bien cuit maintenant. À 10 minutes, il est bien cuit. Nous, on aime bien quand c'est un petit peu saignant. Donc, peut-être la prochaine fois, je vais laisser juste 5 minutes. Parce que Hado Makak, c'est des escalopes. Donc, ça cuit assez rapidement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est savoureux. Il n'y a pas d'odeur, rien. Non, vraiment. Mais en tous les cas, c'est très très bon. Mais comme je vous dis, peut-être juste faire 5 à 7 minutes maximum, pas plus, pour que vous puissiez avoir quelque chose d'encore plus juteux. Il est très bon, il est très savoureux. Regarde, un tout petit chouïa moins cuit. Ou déjà, de la viande, elle est trop bonne. Ça, c'est la viande d'Yelouzia. C'est la viande de la ferme. Quand je viens de nettoyer la marmite, elle se nettoie comme un charme. Déjà, la marmite, elle est anti-adhésive. غسلتها بهذا le gant siliconé. Donc, vraiment très gentle, très doux. Vous voyez, c'est en silicone. Alors, بها غسلت la marmite. وبها غسلت هاد le plateau également. Ils vont tous deux au lave-vaisselle. بجوجهم كيتخشاو في lave-vaisselle ولكن vraiment دغيا تغسل vraiment بسهوله. وحتى لا مارميت هي بسهوله حتى حاجه ما كانت لاصقه فيها. بغيت نجرب لو بان. هذا لو بان اللي كناخذو من كوسكو كيكون كونجلي. دونك بغيت نجربها فيه. نجرب غير وحده باش نشوف واش غيطيب ويتقرمل اون ميم طون. اون فا فوار سا. دونك غنديرو في المود كريسب 390 degrés وغندير ليه واحد 6 minutes. يلا 6 minutes نجربو نشوفو كاسكو سا دون. قال لي باي طفيتو. Ok, on va voir ça. Chauffe. Voilà. Je suis toute contente comme un enfant. Allah est ça. Tab 5-5. اسمعوا نقرمل. طيب شتا نقرمل كنا على الزبيدة على الزبيدة. amène-moi le beurre. 5-5, je valide. Moi aussi. Bon, vraiment جازوين. alors là شنو غندير؟ كانوا عندي 3 وحدين اخرين قطعتهم على نص باش يدخلوا ليا في لو باني وغادي ندير لهم لا ميم شوز. دونك اير كريسب 390 degrés. ندير لهم 8 minutes باسكو كاين اكثر ونديرو بلاي. دونك واخا الخبز كونجي تقطع ليا كومون فاسيلمون افيك لو كوتو هكا يدخلوا ليا 3 في الباني. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. والله لا chaque fois كنحل هاد لو كوفيرك كنكون اكسيتي كوم ان اونفون. سي والله لا سوربريز كتقول لك ايه راه يجي هادشي. الله 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 هادشي زوين وبنين وباين مقرمل. اسمع اسمع. يا سلام يا سلام. شوف 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 شوف. اسمع اسمع. الله يا ربي الله. لو بونور سي لو بونور. شوفوا نوريكم من الداخل لانه راه طايب حتى من الداخل. شفتوا شوفوا شوفوا. يلا جبدوا شي زبيده جبدوا شي زبيده العود جبدوا شي زبيده وزيت العود شي امن. الله 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 ما تشهيناش الوالده حرام عليك ما تشهيناش. الله 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 الله. 5-5. 5-5. On a réessayé avec le steak, avec l'os, et vraiment la cuisson elle est juste parfaite. En fait j'ai cuit les deux. J'ai cuit les pommes de terre douces avec le steak
en utilisant pour le steak le panier. Et pour les frites, j'ai utilisé la grille crisp, tender crisp. Et regardez comment il est juteux. J'ai cuit ça pendant 15 minutes et j'ai tourné à mi-cuisson. La viande, elle est juteuse. J'ai pas mis de l'huile, rien du tout. Elle a super bien cuit. Vraiment top, de chez top. Ton avis? Al dente. Al dente, vraiment trop bon. Ça vaut vraiment l'investissement. Vraiment croustillante. Très bon, délicieux. دونك غنوجد دي بروشيت دو بولي في النينجا. دونك عندي هنايا الدجاج اللي قطعته طريفات صغار ولا ماريناد درت ليه الموتار دو ديجون دو ميل درت ليه لا كريم دو بازيليك الكريم ديال الحبق غنوريها لكم كيفاش دايره درت مليحه وبزيره وشويه البازيليك سيش جي مي دو لا موتار دو ديجون دو ميل دو لا كريم دو بازيليك سيشي سيل اي بوافر. دونك غنحطها ديريكتومون هنا في لا مارميت ديالي غنشعلها بعدا غندير ليها السوتي فهاي دونك غنخليها تسخن شويه صافي. دونك لا مارميت ديالي سخنات غندير فيها دابا الدجاج فوالا. دونك صافي بريسك طابو غادي نسد عليهم هنايا دابا غنحبس وغندير لهم اير كريسب. دونك غندير لهم اير كريسب غندير لهم 5 مينوت و جو لونسي. هاهي حبسات. دونك غنحلو نشوفو سكو سادير. فوالا دونك شفتو ديكرياو مزيان parfait ça. Donc voilà, c'est vraiment cuit à la perfection. Donc je vais les retirer, je vais les mettre dans un bol. On va goûter ونشوفو كيفاش جا هادشي. ندوق نقول لكم. شوفوا سخون. ouais, il est très bon. طيب vraiment مزيان. il est juteux en même temps محمر هكايا vraiment جابنين très 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 bon. la marinade ça y est واعره ما نقولش لكم vraiment بنينه. قلت ريان dis-moi ce que t'en penses. il est bon. c'est bon. il est bon. دونك بغيت نجرب هاد البانان بغيت نجربو نسخنو في النينجا. دونك خرجته من الكونجيلاتور غنصايبو فيها نشوفو كيفاش غادي يجي. دونك ما غاديش نقي لا مارميت سي سا لوبجيكتيف سي ديكونوميزي دو طون. دونك خشيت هاد لو باني بور لو اير كريسب. غنخشي دابا هاد لو بانان غنشوف غنخشيهم نخشي 4 5 غنخشيهم 5 وغنقلبهم مره في لا كويسون ونشوفوا سكو سا دون. غندير ليه مود اير كريسب وغادي ندير ليه 5 مينوت. يلا نبداو ب 5 مينوت. بدا ديكونجلا بغي هادشي مزيان باش نقلبو. هادو هما اللي شويه لتحت باقيين شويه باردين. فوالا نكمل 2 مينوت. فوالا الخبيز ديالنا هانتوما بلا زيت بلا والو. فوالا والله لا سي جينيال. فوالا لي شيوا. هذا هي لا كريم دو بازيليك اللي قلت لكم درت في لا ماريناد. فوالا دونك كريم دو بازيليك ديروها في اي حاجه كتجي بنينه. كنديرها هكايا بعض المرات في البتي ديجوني منين كنصيب توست افوكا اي اوف كنديرها فوق منه كتعطي واحد البنه واعره. نديرها في لي همبرغر في الكفته نديرها في اي حاجه. دونك كريم دو بازيليك كتجي بحال واحد لا صلصه شفتها بحال الصلصه هكا كريميه زوينه. دونك هي اللي درت في الدجاج. ايوا ها هو الحشيوه ديالنا خفيفه ظريفه. يلا بون ابيتي. صافي تفرجتوا في الفيديو نتمنى تكون عجباتكم. المهم عطيتكم المعلومات كامله على لوزيعه. جربت معكم عاوتاني النينجا فريمون واعر هاد لو نينجا. والله الا البنات اللي باقيين ما مأكدينش غير زعموا عليه فرانشمون جوست اليزي افيك لو نينجا il est top il est vraiment génial. Donc انا جو m'apprête à sortir
معك اخويا. دونك انا جو مابريت ا سورتير بور دي رونديفو. السؤال اللي كنت بغيت نسول، دونك السؤال اللي كنت بغيت نسولكم هو عندي 3 فيديو نقدر نلوح لكم بروشينمون، باقي لي غير المونتاج اللي خاصني ندير. دونك عندي فيديو ديال شي ان اللي نيت خديت منها هاد الكستيوا هادي، كاينه فيديو ديال ايكيا وكاينه فيديو ديال شوب ويث مي ديال مارشال. دونك قولوا لي اين فيديو بغيتو تشوفوا هي الاولى باش ندير لكم المونتاج ديالها هو الاول. دونك جي 3 فيديو ا فو بروبوزي سوا شي ان مارشال ou ايكيا. ديت موا لاكيل فو فولي فوار اون بروميير ولا عطوني لوردر اللي بغيتو تشوفوا فيه لي فيديو. قولوا لي الاولانيه اين وحده الدوزيام و troisième. Donnez-moi l'ordre dans lequel vous voulez les voir. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye.